बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आपने कोई जगह ख़रीदी है और वहाँ पर घर बनाने वाले हैं या घर आप बना चुके हैं, अब उस घर के अंदर अगर असरात हैं तो आप क्या करेंगे। आज मैं आपको एक दो वाक़यात सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इसका हल भी बताऊँगा कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ कराची के अंदर एक जगह है बफर जोन, वहाँ पर एक प्लॉट है, मैंने वो बल्कि ख़ुद भी जाके देखा। उस प्लॉट के अंदर झाड़ियाँ उगी हुई हैं काफ़ी सारी और दरख्त भी मौजूद है। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और होता यह है कि रात में, क्योंकि वो जगह ऐसी थी, वहाँ वीराना बहुत था, तो रात में ऐसा होता है कि वहाँ पर चुड़ैल जो है वो चीखती है, आवाज़ें निकालती है, जैसे हम अफसानवी तौर पर देखते हैं कि चुड़ैल एक चीख मार रही है और एक ख़ास किस्म की चीख है, आंखों कानों में चुभने वाली। वो वाकई ऐसा होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जिस बंदे का वो प्लॉट था, बड़ी कोशिश की, आखिरकार उसने किसी बंदे को बुलाया, किसी आमिल के ज़रिए उस मसले को हल करवाया, फिर उस प्लॉट को साफ़ कर दिया, उसके दरख्त झाड़ियाँ वग़ैरह साफ़ कर दी। तो ये भी एक मामला देखने में आया और हमें लगता है ये अफसानवी बात है, हालांकि ये अफसानवी नहीं है, चुड़ैलों का वजूद मौजूद है। अब एक और आपको वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ कराची में एक घर है, घर बहुत पुराना बना हुआ है, जैसे पुरानी तामीरात होती हैं। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप लाहौर या और ऐसे शहरों में चले जाएं, वहाँ पर हिंदुओं के बने हुए भी पुराने घर तामीरात मौजूद हैं, लोग उसमें रह रहे हैं। तो इसी तरीके से एक पुराना घर बना हुआ यहाँ कराची के अंदर। उस घर में मसला ये था कि वहाँ रात के अंदर उनको एक औरत नज़र आती है, चलती फिर टहल रही है, कभी सीढ़ियों के ऊपर, कभी दीवार के आसपास वो चल रही है, और ये रात के एक ख़ास हिस्से में उन्हें नज़र आती है। सारा दिन ऐसा नहीं होता, लेकिन रात में वो नज़र आती है। और बेशतर ख़वातीन ने ये बताया कि वो औरत एक लफ्ज़ लाजमी, मतलब एक फ़िक्रा लाजमी कहती है। वो ये कहती है कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। बज़ाहिर बड़ी अजीब बात है। वो जब भी किसी ने उसे देखा तो वो, जिसको ने भी उसका मुशाहिदा किया, वो यही कहती है, जी मुझसे दोस्ती कर लो। एक बात मैं आपको यहाँ बात बताता चलूँ, है ये बात बड़ी अजीब, लेकिन अगर कोई मखलूक आपको ऐसे एहसास हो जाए कि वो वहाँ मौजूद है, तो आप कोशिश करें कि उसे अपनी आँखों से मत देखें। अगर आपने उसे एक दफ़ा अपनी आँखों से देख लिया, मतलब उसका मुशाहिदा कर लिया, फिर वो आपको नज़र आएगी, नज़र आती रहेगी। इसके अलावा वो किसी और को नज़र ना आए, लेकिन आपको लाजमी नज़र आएगी। फिर जिस तरीके से वो ये कह रही है कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, अब कोई शख्स अगर उसके सवाल पर यह बात कह देता है कि ठीक है मैं आपसे दोस्ती करता हूँ, मतलब उसने उसकी बात का जवाब दे दिया। अब क्या हुआ कि अब वो आपको नज़र भी आएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मखलूक आपसे एक ताल्लुक़ कायम कर ले, और उसके ताल्लुक़ के कायम होने की वजह से आप पर कोई बीमारी मुसल्लत हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि आपने किसी इस किस्म की मखलूक़ात से कोई कलाम कर लिया, अब वो आप खुद कोई बीमारी में मुब्तला हो गए, या आपके कंधों पर और सर पर कोई वज़न आना शुरू हो गया, आप बीमार हो गए, डर और खौफ में मुब्तला हो गए। अब रात को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, अजीब बेचैनी है, और फिर ये कैफियत बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर कोई मखलूक इस तरीके से कलाम करना चाहे, तो आपने एक उसे देखना नहीं है, एक उससे हम कलाम नहीं होना। आपने अपना मुंह छुपा लेना है, उससे दूर भागना है, क्योंकि अगर आपने उससे एक दफ़ा कलाम कर लिया, अब वो आपको नज़र आती रहेगी, आपसे एक ताल्लुक़ कायम हो गया। ये वो वाक़यात हैं जो अफसानवी नहीं हैं, बल्कि हकीकी तौर पर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, और बेशुमार आपने भी सुने होंगे। अब तो ये वो वाक़यात हो गए जो मैंने आपको सुनाए। अगर ऐसी कोई सूरत हाल आपके सामने पेश आ जाती है तो क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप ख़ुद से कोई तजर्बा करने की कोशिश ना करें, बल्कि किसी कामिल बंदे की रहनुमाई ले लें, ताकि आप मज़ीद किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपने ख़ुद कुछ किया तो मज़ीद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने इन चीज़ों को भगाने की कोशिश की, घर के अंदर आग लग गई, या कोई और जानी माली नुकसान हो गया। तो बात यही है कि आप ख़ुद से कोशिश करें, और कोई नुकसान हो, इससे बेहतर है किसी कामिल की रहनुमाई ले लें। अच्छा, एक तरीक़ाकार मैं भी आपको बता देता हूँ, और ये तरीक़ाकार बड़ा कामिल है, इससे इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। अगर वो जगह ऐसी है जिस पे अभी दरख्त लगा हुआ है, आप उसको हटाना चाह रहे हैं, वो हट नहीं रहा, या आप घर बना चुके हैं और फिर उसके अंदर मामलात पेश आ रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं क्या करें।
آپ ایک کام کر لیجئے، 4 چیزیں لے لیں آپ. ایک لینی ہے آپ نے ہرمل، گوگل، اور تیسری چیز لے لیں آپ ہینگ، اور چوتھی چیز لے لیں اجوائن. یہ عام سی چیزیں ہیں، پنساری سے آپ کو مل جائیں گی، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، عام سی چیزیں. اب ایک خاص کام اور کیا کرنا ہے، آپ نے ایک پوری سالم مچھلی لے لینی ہے. کوئی سی مچھلی لے لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ مچھلی چھوٹے سائز کی ہو. بہت بڑی مطلب بہت بڑی مچھلی نہ آپ کی ہتھیلی کے برابر ہو، اتنی مچھلی آپ لے لیں، یا اس سے تھوڑی بڑی ہو جائے لیکن مچھلی لے لیں. کسی نسل کی مچھلی لے لیں، دریا کی لے لیں، سمندر کی لے لیں، کوئی مچھلی لے لیں، لیکن پوری سالم مچھلی ہو. اس کو آپ نے صاف نہیں کروانا ہے، جیسے سری علیحدہ کروا لیتے ہیں، اس کے گل پھڑے وغیرہ علیحدہ ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا. پوری سالم مچھلی لے لیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، مغرب سے پہلے ایک کوئلوں کی انگیٹھی تیار کر لیں، کوئلے اچھی طریقے سے دہکا لیں، اس کے اوپر وہ مچھلی رکھ دیں. جیسے ہی مچھلی رکھیں گے مچھلی جلنا شروع ہو جائے گی، اس سے ایک اسمیل پیدا ہوگی. اور جیسے جیسے مچھلی جلتی جائے آپ اس کے اوپر یہ چاروں چیزیں ہرمل، گوگل، اجوائن اور ہینگ ڈال دیں. اس سے اسمیل بھی پیدا ہوگی، دھواں بھی پیدا ہوگا. اس کی دھونی جو ہے وہ آپ اس جگہ پر دے دیجئے. اگر گھر کے اندر دے رہے ہیں تو گھر کے ہر کونے میں اس کی دھونی دے دیں. انگیٹھی آپ لیتے جائیں اور اس مچھلی کو بھی جلاتے جائیں. اگر ایک حصہ جل جائے تو دوسرے حصے کو کر لیں. مچھلی اچھی طریقے سے جل جائے، اس سے اسمیل بہت پیدا ہوگی. اور یہ چیزیں بھی آپ تھوڑی تھوڑی کر کے اس پہ وقفے سے ڈالتے رہیں. دھواں پیدا ہوگا. یہ دھواں تمام ہر قسم کے آسیبی اثرات، بد اثرات، جادو، جنات، اگر کوئی مخلوق ہے، چڑیل ہے، آسیب ہے، کسی کا کوئی ہمزات وہاں پر ہے، کسی کی کوئی بدروح وہاں پر ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، حالانکہ روح ہی ہوتی ہے، بدروح کچھ نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کے گھر میں خلل ڈال رہی ہے، تو آپ اس دھنی کو دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دھنی کے دینے سے یہ چیزیں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جائیں گی. اگر اثرات کم ہیں تو یہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ کریں اور 3 ہفتوں تک کرنا ہے. میں نے کہا ہفتے میں 1 دفعہ کریں گے، پھر اگلے ہفتے میں دوبارہ، پھر اس سے اگلے ہفتے میں دوبارہ. یہ 3 دفعہ کر لیں، بہت ہے. بالفرض اگر چیزیں سخت قسم کی ہیں اور اثرات سخت ہیں، آپ کو معلوم ہو رہا ہے، جیسے گھر کے اندر خون کے چھینٹے آنا، یا آپ کے کپڑوں کا پھٹنا، گھر کے اندر آگ لگ جانا، چیزوں کا خراب ہو جانا، رات میں گھر والوں کو نیند نہ آنا، یا گھر والوں کا اکثر و بیشتر بیمار رہنا، پھر آپ اس کو 7 ہفتوں تک کریں گے. یعنی کہ ہفتے میں 1 دفعہ، اور اس طریقے سے آپ 7 ہفتوں تک کیجئے. انشاءاللہ تعالی جو بھی قسم کے سخت سے سخت قسم کے معاملات بھی اس دھونی کے دینے سے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شریر قسم کی مخلوق سے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور صبح و شام کے جو مسنون اذکار ہیں جن سے انسانوں کی حفاظت رہتی ہے، ہماری حفاظت رہتی ہے، ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی عمل کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں. آمین ثم آمین.